जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा ड्राइवर महासंघर प्रत्येक साथी सारथी भाई माने समस्त को प्रकाश होता दिल से नमस्कार करुच्ची। दीर्घ दिन हम वीडियो बन नी किंतु जितेबले भुवनेश्वर पदयात्रा दंडप्रण यात्रा सरला किसी समय मिल जाइए भाई मान सांगे समस्ते निहाती आगामी दिन को अपेक्षा करेंगे किसी गोटे आलोचना करिया बोली सरकार कौन करेंगे ता भितर जड़े साधारण सदस्यर वार्ताटी आपण मान पाखे पहुँचाऊँगी। ओडिशा ड्राइवर महासंघ रे बहुत आगधाड़ी भाई मैंने कार्य करी निज ना को मध्य प्रसिद्ध लाभ कर सारे ओडिशार कोण अनुकोण भाई मान चिन्हा परिचित कले किंतु किसी साधारण सदस्य भाई माने आमर सबु जगार खसी जाऊँ मु जड़े साधारण सदस्य मोर किसी काम ना आउ मत किसी दायित्व मोर ना मु केवल साहाय्य सहयोग करी सम्मान देवी सम्मान पाइबी किंतु आगू केबे आसंती नहीं से भाई मान आज वार्ताटी रखुची आपण माने केते महान जड़े साधारण सदस्य से साधारण कहीपे जे मु साधारण सदस्य किंतु से आज केते महान से विषय वार्ताटे रखी किंतु अनुरोध करी भाई माने को मो वीडियो तो निहाती 4-5-10 हजार लोक देखुं किंतु भाई माने चैनल टी सब्सक्राइब कहीं करूना हाँ जदि आपण मानकर सुविधा होची देखी चाहिए टी सब्सक्राइब करदे जिते सब्सक्राइब करी भाई मान पाखे से मु पहुँची पारि बोली आशा आपण मान मन भी जहाँ चिंता लगुव मोर मध्य सैया चिंता अच्छी देखा जाऊ आपण मानकर आशीर्वाद कथाटा आरंभ करवा। जदि महासंघ को आमे गोटे गाड़ी संगे तुलना करवा आमे जो गाड़ी चलाऊे ट्रक हो बस हो टिपर हो कार हो जदि ताहा एक गाड़ी महासंघ ओडिशा ड्राइवर महासंघ जदि गोटाए गाड़ी हुए तार निर्माता होचंती पंचु पांडव महोदय से कोटि प्रणाम आमको आज सम्मान दे परिचित कर आपण मान पाखे एवं जदि निर्माता हेले पंचु पांडव ताले 30 जिलार सभापति माने निहाती गोटाए गोटाए गाड़ी से गाड़ी रे किछि भाई आमर आगधाड़ी रही जमती कि स्टेयरिंग ब्रेक क्लच लाइट हॉर्न साउंड इत्यादि इत्यादि से आगधाड़ी भाई माने किए आलोक देखा तो किए टायर रे ओजन कर्म करी निजक कर्मवीर रूपे सजैंती किछि भाई प्रत्येक जिनसर सुचारू रूपे समाधान कर कथबार्ता जगिसई करमती गाड़ी विभिन्न पार्ट्स कथा आगधाड़ी भाई मैंने रही कर रही सदस्य भाई मैंने जो मैंने खसी जाऊँ सब बेले जे भाई मु तो जड़े साधारण सदस्य मोर कौन काम खाली ग्रुप रे आसी जय जगन्नाथ टे कहि पंचु पांडव की नमस्कार टे मारी जिला सभापति की नमस्कार टे मारी मुझे साधारण सदस्य भाई माने गाड़ी गला गाड़ीर निर्माता गले गाड़ीर अखचक सब गले बर्तमान रहा गाड़ीर महत्वपूर्ण जिनिस जहाँ नहेले गाड़ीटी रोड उपर को चली पार नहीं से हूँ 5 टंकार भेलपिन। ये ओडिशा ड्राइवर महासंघ रे जिते साधारण सदस्य भाई माने अछंती जड़े जड़े भेलपिन सदृश आपण मानकठू स्टार्ट है आज ओडिशा ड्राइवर महासंघ जो महारूप विस्तार करिछि केवल यार श्रेय जाउछि केवल ये साधारण सदस्य मानक पाई। जदि साधारण सदस्य माने समस्ते निर्भुल भाव सठिक भाव गाड़ी चालना करेंगे महासंघर नीति नियम मानिमे आगामी दिन में साधारण सदस्य रे आगे कारण एक संघटी हूँ साधारण सदस्य मानकर हाँ आउ किसी जगह आसे जे भाई किछि भाई पद पदवी रहिला व्यवहार टिके परिवर्तन हो जाइछि अनुरोध करी से भाई मान जो भाई मानकर टिके व्यवहार रे परिवर्तन होउछि भाई माने ये ओडिशा ड्राइवर महासंघ प्रशांत मुंडुल नहीं प्रकाश होता पर्यंत समस्ते जड़े जड़े ड्राइवर संघर सदस्य
ନିଜର କର୍ମ ନେଇକିନି ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁନ୍ଦୁଲି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମ ବଳରେ ପ୍ରକାଶ ହୋତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଭାଇ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦପଦବୀ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ପଦପଦବୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦପଦବୀରେ ରଖାହେଇଛି। ନା କି ପଦପଦବୀରେ ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦପଦବୀ ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପଟିକି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବେତନଟିର ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ସାହସ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନାରୀ ଶକ୍ତି କି ସଲାମ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର, ମୋ ଘର କେଉଁ ଜାଗାରେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଏବଂ ମୋ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ତେଣୁକରି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବି ଆଜି এই ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକିନି କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତି ସମୟରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇକି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେଣି। ତେଣୁକରି ସେଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଲେଣି, ଧନ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ନିଜକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର। ଭଉଣୀମାନେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ କମିଟି ବିଚାର କରିବେ, ନିହାତି ବିଚାର କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁ, ଏକତା ରହୁ, ସଦ୍ଭାବନା ରହୁ, ଭାଇଚାରା ରହୁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳ। ସବୁଦିନ କେତେ କହିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କର, ସମ୍ମାନ କର, ବର୍ଦ୍ଦିର ଅପବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଡେଲି ଡେଲି ନିହାତି ନିଜ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ବଡ଼, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ଭାଇମାନେ ଜାଣିକିନି। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ବନା ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କି ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗରିବର ତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଗ୍ରସର କରେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ନିଜର ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଜନସମାଜରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।